ọnwa nke iri n'ime afọ a n'isiokwu ji wee bịa n'uhuruchi a. Aka na-achị steeti abụọ ka mmụta Chukwuma Soludo etogo ụmụafọ Anambra steeti maka ịtụnyere otu ndọrọndọrọ ọchịchị APGA na ya bụ nhọpụta okpuru ọchịchị ime obodo nke achịkọbara n'ọdụ nso na Anambra steeti. Ọgbakọ nke mbụ na mbụ achịkọbara gbadoro ụkwụ maka ikike dịrị ụmụntakịrị ka achịkọbagoro na mahadum Nnamdi Azikiwe dị n'Awka. Gọọmenti etiti ala anya ka ịga na ọ ga-ejikọ aka ọrụ ya na otu USAID iji wee nye aka kwalite ngalaba dịgasị iche iche ọkasị nka na ụzụ. A ga-esi na mba United States nke America wetara ozi na narị kwuru narị ndị mmadụ bụ ndị nke a nọ ugbu a wee na-achọ achọ ebe otu ndị mmadụ nwụgoro ma bụrụkwazịarị nke ọ bụ nnukwute idei mmiri butere na mba ahụ. Teta n'aka na-achị steeti abụọ ka mmụta Chukwuma Soludo bịara maka ime ka ọnọdụ akụ na ụba steeti a kwudosie ike ma kwalite ezi njirimara ndị Igbo ka nye ya nkwado iji mezuo ebumnobi a. Ịtọzi ntị n'ala gere akụkọ ji bịa n'uju n'uhuruchi a. Buchi Ilodigwe bụ aha m. Aka na-achị Anambra steeti bụ ọka mmụta Chukwuma Soludo ekpupụgoro ndị Anambra okpu maka ịpụta n'igwe wee tụnyere otu ndọrọndọrọ ọchịchị All Progressives Grand Alliance APGA akwụkwọ na ya bụ nhọpụta okpuru ọchịchị ime obodo Anambra steeti achịkọbara na ọdịnsa ka ejike abana kọchapụrụ gị akụkọ a. Soludo ka ọ na-ekwu okwu na ya bụ ịhụ n'ahịrị nke nwere ọnọdụ dịka obodo Naijiria na-emerube nnwere onwe nke agbamafọ 64 nke nwere ọnọdụ na Dọkịta Alex Ekwuemesue n'Awka. Gọvanọ Soludo kenekwara ndị Anambra State Independent Electoral Commission (ANSEC) maka ịchịkọba ya bụ nhọpụta nke ọtụtụ ndị mmadụ na-afụgasị dịka nke ghe anya oghe ma bụkwara nke gara nke ọma. Ịhụ n'ahịrị nke sitere n'aka ndị uwe ojii nakwa ụmụ akwụkwọ bụ ihe pụtara ihe na ya bụ mmemme. Ahụ jikọrọ otu nnọrọ onwe dịgasị iche iche nke ụlọ ọrụ na-achịkọba nhọpụta n'ala anya INEC nyere ikikere maka ị na-eleta etu nhọpụta si wee na-aga ekwego n'isi ka nwangwere na ya bụ nhọpụta okpuru ọchịchị ime obodo Anambra steeti achịkọbara n'ọdịnsa gara n'ụzọ udo ma gakwuzie n'odo n'igugu ka Chukwuemeka Mmodilim kọchapụrụ gị akụkọ a. Ndị otu a toro ya bụ nhọpụta emere mgbe ha na-agwa ndị nta akụkọ okwu n'Awka gbasara ya bụ ndọrọndọrọ okpuru ọchịchị kansụl niile dị na steeti a nke emere na abalị 4 gara aga. Ya bụ otu bụ onye nke onye isi ha bụ Ada Onyeije kọpụtara ya bụ nchọpụta ha mere gbasara ya bụ ndọrọndọrọ okpuru ọchịchị kansụl nke obodo a, kwuru na ya bụ nhọpụta nke emere bụ nke ndị Anambra jiri gosi obi aṅụrị ha nwere maka ezi ọchịchị ha na-enweta site n'aka otu pati APGA bụ nke na-achị na steeti a, dịka ọtụtụ ndị mmadụ tozugoro ịtụ akwụkwọ pụtara n'igwe ma tụọrọ ya bụ otu akwụkwọ, nke mere na ndị tụrụ ugo mmeri jiri ihe buru ibu wee gaa ndị ha meriri. Ha gara n'ihu wee kwuo na enweghị ọgbaghara ọbụla n'ebe emere ya bụ nhọpụta maka na ndị mmadụ tụrụ ya bụ akwụkwọ n'udo, nwekwaghị onye ọbụla nwere mmerụ ahụ maọbụ ebe ndị ọrụ nchekwa na-achụgharị ndị mmadụ. Ha gwakwazịrị ndị a bụ ndị tụrụ ugo mmeri na ya bụ nhọpụta nke emere ka ha rụọ ọrụ ndị mmadụ tụrụ anya n'aka ha site na ịrụ ọrụ ga-emetụta ndụ ndị ha na-achị. Site n'Awka, abụ m Chukwuemeka Mmodilim. Ndị ọrụ mgbasa ozi ka a kpọgoro oku ka a gbasie nnọọ mbọ ike na-abawanye amamihe ha site na ịna-emegasị nyocha dịgasị iche iche ọkasị na ngalaba nzikọrịta ozi nakwa ngalaba nka na ụzụ. Nke a so na otu ọkpụrụkpụ okwu akpụ n'ọnụ na nkwute ọgbakọ agba nke mbụ na mbụ gbadoro ụkwụ n'ikike dịrị ụmụaka bụ nke achịkọbara na mahadum Nnamdi Azikiwe dị n'Awka, nke ebumnobi ya gbadoro okwu kpọmkwem na etu a ga-esi wee mee ka ụmụaka sonyesie nnọọ ike n'ihe a na-eme.
ọ bụ mahadum UNIZIK chịkọbara ya bụ ihe mmemme na njikọ aka otu UNICEF ka Amaka Ọnwụzulike kọchapụrụ gị akụkọ a. Onye nọdụ dịka onye na-elekọta mahadum nke Nnamdi Azikiwe University Ọka bụ ọkammụta Carol Umobi, onye ọ bụ ọkammụta Angela Ufele Obesie nọchitere anya ya, si na o si gbatakwuru n'ebe inye ụmụaka ikike n'ụwa n'oge ugbu a, na ụmụaka bụ ndị na-agafezi ihe ijuanya dị iche iche mgbe ọ na-ekwuzi okwu ihe ọmụmụ. Ka onye Deputy Vice Chancellor nke Paul University bụ Prọfesọ Chinyere Okunna n'akwụkwọ ya siri na ndị nta akụkọ kwesịrị ka ha mara ihe gbasara igwe ịntanetị mgbe ọ na-ekwuzi okwu ka onye Managing Director Chief Executive nke Anambra Broadcasting Service ABS bụ Maazị Christopher Molo-Okwu, onye ọ bụ onye na-ekwupụta okwu na redio bụ Miss Sandra Akpa nọchitere anya ya, siri na ọ dị mkpa ka onye ọbụla gbasaa igwe ịntanetị a, ọkachasị na ebe ọ dị na ụmụaka. N'otu aka ahụ ka onye steeti chairman Nigerian Union of Journalists bụ Dr. Emeka Odogwu na otu onye so wee jee nya bụ ihe ọmụmụ bụ Maazị Gabe Okparaeze kwupụtara na ihe eji wee wube ya bụ ihe ọmụmụ bụ ka wee hụ na ndị nta akụkọ bụ ndị na-akọpụta nke bụ ịgba. Abụ m Chinelo Ọnwụzulike maka akụkọ ụwa ABS. Engineer Chude Obinabo bụ onye ahụ ama ama na-amakụ amụma inye ụmụaka onyinye agụmakwụkwọ n'efu ka na-enweta ozi na o debanyegokwa aha mmadụ 25 bụ ndị nke nọgasị n'ụlọ mmụta dị elu dịgasị iche iche nakwa ụmụntakịrị dị 4 n'ogo agụmakwụkwọ nke prima maka iriterere na ya bụ ezi onyinye agụmakwụkwọ n'efu. Ọ gakwuzie n'iru wee nyekwuzie onyinye iti aka n'obi wee nyegara ndị nke ritegoro ere na ya bụ amụma gụsigoro akwụkwọ n'ụlọ mmụta dị elu mekwazi nke ọma. Ka Chibụzọ Obidike kọchapụrụ gị akụkọ a. Ya bụ nnabata ndị ọhụrụ nakwa inye nzere maka ndị mere nke ọma bụ nke were ọnọdụ na be onye ahụ nke dị n'Ifite Dunu Kọfịa, ebe eze ọdịnala Igwe Emeka Ilu nọ nakwa ndị ọrụ gọọmenti na ndị dị iche iche bịakwara. Injinia Obinabo gwara ndị ahụ ritere erere ka ha were ohere ahụ wee nyere onwe ha aka na ndụ. N'okwu nke ha, onye na-anọchite anya Dunu Kọfịa na ụlọ omeiwu steeti a, Honorable Chuks Azotani, nakwa onye Managing Director nke Anambra State Road Traffic Management Agency ATMA, Maazị Emeka Okonkwo, kwuru na ihe a Injinia Obinabo mere bụ nke na-adaba adaba na amụma gọọmenti steeti a maka agamnihu obodo. Ifite Ogbadiji Ebenesi Nnobi dị n'okpuru ọchịchị ime obodo Idemili South na Anambra State agago n'ihu emerube emume ịwa ji nke mbụ na mbụ ha nke afọ a, nke ọ bụ otu nwafọ obodo ahụ bụ Chief Emeka Ezeọnụ kwadoro. Ifeọma Ọkigbo ga-akọrọ gị etu ya bụ mmemme si wee gaa, nke o kwuputere na ọ dọtara ndị dịgasị iche iche gụnyere eze ọdịnala ndị Nnobi, Igwe Nick Obi, ọtụtụ ndị echiri echichi n'obodo ahụ, ndị enyi, ndị ọrụ gọọmenti na ndị na-echere ha ezi echiche. Igwe nke Nnobi bụ Igwe Obi bụ onye nke kwuru na erim ji bụ ihe eji wee mara obodo Nnobi bụ dịka ashaọlụ bụ oge ndị Nnobi ji egosi njirimara ha n'ala Igbo. Okwu ya, onye bụ onye nke kwadoro mmemme a bụ Chief Ezeọnụ gwara ndị Igbo ka ha dịkọta n'otu, wepụta otu ụbọchị ka ọ bụrụ mbọsị a ga-eji wee na-eme njirimara mmemme iri ji n'ala Igbo gbara gburugburu. Ọtụtụ ndị nke kwuru okwu na mmemme a gụnyere onye Transition Chairman nke Idemili South
bụ Oriakụ Amaka Obi. Onye tọkarịchalụnụ na ndị eji okwu ha agba izu bụ Chief Afamụzọagụ. Ndị enyi ndị ejikwa okwu ha agba izu nke gụnyere Chief John Ojukwu, Chief Linus Ume, Chief Ikechukwu Azugo, Chief Sunday Ezeoke na onye isi ndị ụmụ nwanyị Nnobi bụ Oriakụ Ifeanyi Nwanne Kwerugwu. Ikemba Nnobi bụ somebody pụta nụ like ya idozi obodo. As na charity begins at home. Onye Nnobi ka ọ bụ mana post from Ifite Egbe Aduche. Ọtụtụ ndị egwu na mmanwụ nke site na Nnobi na obodo nke gbara ha okirikiri bụkwa nke pụtara ihe n'emume a. Site na Nnobi, Ifeọma Ọkaigbo maka akụkọ ụwa ABS. Gonyoma njem ọrụ a ga-akwụsịtụ nwatakịrị oge ebe a ka anyị wetara gị ozi dị oke mkpa. Anyị latiete azụ, ị ga-anụ na gọọmenti etiti ala anyị na mba United States ga-afụ ejikọ aka ọnụ iji wee nye aka kwalite ngalaba nka na ụzụ na ebe ọ pụrụ iche. Anyị ga-esi na mba ofesi wetakwara gị ozi na nnukwute mmiri ozoji ideli mmiri dị oke egwu atago isi ọtọ n'ọgụ ndị mmadụ na mba ahụ ma mebisie ọtụtụ ngwongwo ndị mmadụ. Chetakwa na aka na-achị steeti a bụ Ọkammụta Chukwuma Soludo bịara maka ime ka ọnọdụ akụ na ụba steeti a kwụrụsie ike ma kwalite ezi njirimara ndị Igbo. Ka anya ya nkwado iji mezuo ebumnobi a. Ka anyị gaa n'ihu n'akụkọ anyị ndị fọrọnụ. Gọọmenti etiti ala anyị nakwazi mba United States nke Amerịka agago n'ihu n'ijikọ aka n'ọrụ iji wee nye aka kwalite mmepe n'uto na ngalaba igwe omenteme imo dịgasị iche iche. Ozi a bụ nke ekwupụtara na onye isi na-ahụ maka ngalaba nzikọrịta ozi na ya bụ ụlọ ọrụ na-ahụ maka imegasị nyocha kwupụtara bụ Dr. Felix Ale ebe ọ nọ wee kọwaa na ijikọ aka bụ nnọọ nke ga-enye aka nke ukwuu. Anọzi na nnukwute ọgbakọ otu United Nations agba nke 79 ya nke were ọnọdụ na New York, mba United States nke Amerịka wee kapịa okwu ahụ ọnụ oge minista okwu gbasara nka na ụzụ dị n'aka n'ala anyị a bụ Uche Nnaji kpọtụrụ nnukwute onye isi na-ahụ maka mgbasa ozi na ya bụ otu USAID bụ Mohammed Abdulkadir bụ ebe a nọ wee nwee ezi nkwekọrịta. Narị kwuru narị ndị mmadụ ka ekwupụtara na aka na-achọ n'ihi ya bụ nnukwute ideli mmiri kpara ike dị egwu na mpaghara ọwụwa anyanwụ dịgasị na mba nke United States nke Amerịka. Ozi a na-akọwa na wee ruo ugbu anyị na-egere akụkọ a na-enwebeghị ike ikwupụta mmadụ one nwụrụ n'ihi ya bụ ajọ ọdachi ebe ọ bụ na aka na-achọpụta ozu ndị mmadụ. Ka ọ dịgodi ekwupụtago na ndị mmadụ karịrị 135 bụ ndị nwụgoro ma bụrụ nke ekwupụtakwazi na ọka na-agbago ka oge na-aga. Dịka ozi a si kọwapụta ka ọ gatasịrị awa abụọ, ọtụtụ mba dịgasị iche iche nwere na mpaghara ọwụwa anyanwụ nke ya bụ oke mba nọzi na katakata. N'okwu gbasara egwuregwu, otu egwuregwu nke mba Libya agago n'ihu wee chigharịa ọnọdụ ha nọkọ ụbọchị Mọnde iji wee malite kwadobe maka asọmpi gadị n'etiti ha na otu egwuregwu Super Eagles nke ala anya bụ Nigeria na abalị 11 nke ọnwa anyị nọ n'ime ya bụ asọmpi iji wee mara ndị ga-etozu soro jee asọmpi mba isi ojii bụ Afrịka. Ya bụ asọmpi ga-akpọrọ n'ama egwuregwu mba ụwa Godswill Akpabio nke dị n'Uyo. Dịka ozi enwetara si na-ekwupụta, ya bụ otu egwuregwu nke mba Libya bụ nnọọ ndị nke na-akwadosi ike maka egwuregwu a na-atụkwazị anya na ha ga-awụcha n'ala anya bụ Nigeria n'abalị 7 nke ọnwa tutu ha ebulizie wee gaba Uyo ebe ha na Super Eagles ga-ama aka iji mara mbe na abụ nke bụ oke. Ka ọ dịgodi
Austin Eguavoen bụ onye nkụzi otu egwuregwu Super Eagles enwebeghị ndị ọ kpọpụtara bụ ndị ga-asọrọ ala anya bụ Nigeria ya bụ mpi nke ọ ga-abụ asọsịa n'ala anya n'abalị 15 nke ọnwa a asọkwuzie ya n'abalị 15 na mba Libya. Cheta na gonyama njem ọnụ ị ga-enwe ike sonyere anyị n'aka ụwa n'ihe mmemme ndị ọzọ anyị na-eme na ABS n'ebe ọbụla ị nọ n'ụwa na akara Facebook na Anambra Broadcasting Service. Sonyere anyị n'akara YouTube na ABS Television Ọka. Sonyere anyị na X na ABS Radio TV maọbụ na Instagram na ABS Radio TV. Sonyekwere anyị na webụsaịtị na www.absradiotv.com. N'isiokwu n'aka anyị wetara gị n'uhuruchi a, anyị mere ka ịmata na aka na-achị steeti abụọ ka mmụta Chukwuma Soludo ekpupụgoro ndị Anambra okpu maka ịpụta n'igwe wee tụnyere otu ndọrọndọrọ ọchịchị APGA akwụkwọ na ya bụ nhọpụta okpuru ọchịchị ime obodo achịkọbara n'Ọdịnsa na Anambra steeti. Achịkọbago ọgbakọ nke mbụ na mbụ ya gbadoro okwu kpọmkwem n'ichekwebe ikike dịrị ụmụaka bụ nke achịkọbara na mahadum Nnamdi Azikiwe dị n'Ọka. Ịnụkwazi na gọọmenti etiti ala anyị n'otu USAID ga-ejikọ aka ọnụ wee nye aka weta ezi mgbanwe na ngalaba igwe omenteme ime ọkasị nka na ụzụ. Anyị si na mba United States nke America na mpaghara ọwụwa anyanwụ nke mba ahụ wetara gị ozi na oke ideli mmiri nke ọ bụ nnukwu mmiri ozuzo butere etinyego ọtụtụ ụmụafọ mba ahụ n'ọnọdụ jebe dị mma na bakwa n'alaba adị mma. Cheta na aka na-achị steeti a bụ Ọkammụta Chukwuma Soludo bịara maka ime ka ọnọdụ akụ na ụba steeti a kwudosie ike ma kwalite ezi njirimara ndị Igbo ka anya ya nkwado iji mezuo ebumnobi a. N'ebe a ka ọ bịara n'isi njedebe bakụkọ ụwa anyị n'uhuruchi a. Buchi Ilodigwe na-asị gị na echi ga-aka mma ka ọ dị.